बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, हम बिरयानी बनाते हैं 2 केजी। आज 2 केजी की बिरयानी में क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी क्वांटिटी में डलेंगी वो हम सब इस रेसिपी के अंदर देखेंगे, ताकि आपकी एक परफेक्ट बिरयानी तैयार हो। जब भी आपके कोई मेहमान आए या कोई फैमिली फंक्शन हो बड़ा, तो उसमें आपको बनाने में आसानी रहे। रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ, देखते हैं इसमें क्या क्या और कितनी कितनी क्वांटिटी में ऐड कर रहे हैं हम। दो केजी चिकन बिरयानी बनाने के लिए हमें 2 केजी ही इसके अंदर चावल चाहिए। भिगो के रख दें तकरीबन 2 घंटे के लिए। उसके बाद हमें चाहिए लहसुन और अदरक। लहसुन आपको ज़्यादा चाहिए, अदरक कम चाहिए। लहसुन आपने ले लेने कोई 10 से 12 जवे, बाकी अदरक 2 इंच आप ले लें। टमाटर हमें 4 अदद चाहिए और इसी तरह इसके साथ हमें 5 से 7 हरी मिर्चें चाहिए। 2 अदद हमें प्याज चाहिए इस साइज़ के अंदर, एक मीडियम हो और एक बेशक छोटा हो जाए। 2 अदद ही हम इसके अंदर आलू डाल रहे हैं। आलू आप जो है फिंगर चिप्स की स्टाइल के अंदर इसको काट लें। 2 चम्मच हमें इसके अंदर चाहिए जी अचार। ओके जी, चिकन ले रहे हैं हम और चिकन बड़े अच्छे से आपने साफ़ कर लेना है, इसकी चर्बी उतार लेनी है और उसके साथ इसको आपने धो लेना है अच्छे से। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट में हमने 2 देगचे लेने हैं। एक देगचे में हमने मसाला तैयार करना कोरमा, दूसरे देगचे में हमने पानी उबलने के लिए रख देना है। ठीक है जी, एट अ टाइम दोनों काम साथ कर लीजिएगा। और सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं जी प्याज आप करेंगे जी फ्राई जो है इसको करेंगे आप लाइट ब्राउन। इंग्रेडिएंट्स में हम इसके अंदर ले रहे हैं जी तकरीबन 1 चम्मच सूखा धनिया, 4 से 5 लौंग, 2 मोटी इलायची, 3 अदद छोटी इलायची हम लेंगे इसके अंदर। सफ़ेद जीरा लेंगे इसके अंदर 1.5 चम्मच और बादियान के फूल लेंगे, दारचीनी ले लेंगे और इसके साथ जायफल जावित्री का पाउडर और काली मिर्च। तो ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। इसको आप ऐड कर लें अब स्टेज के ऊपर, ऐड करके फिर इसको अच्छे से फ्राई करें। ओवर कुक नहीं करना आपने मसालों को। इसी स्टेज पे आपने चिकन डाल देना साथ ही। और अब हमने चिकन को फ्राई करना है अच्छे से। चिकन को हमने ब्राउन करना है अच्छे से, ठीक है, इसके अंदर। और मीडियम फ्लेम आपने रखना है, हाई फ्लेम पे इसको कुक ना करिएगा। चिकन जब ब्राउन हो जाए तो इसके अंदर ऐड कर दें जी लहसुन और अदरक का पेस्ट, ठीक है। और मज़ीद इसको आप साथ ही आप इसके अंदर ऐड कर दें आलू इसी स्टेज के ऊपर, और आलूओं को भी आप फ्राई कर लें, लाइट सा ब्राउन कर लें आलूओं को भी। टमाटर और हरी मिर्चें ये भी ऐड कर दें इसी स्टेज के ऊपर और इसको अच्छे से आप मिक्स कर लें। इस स्टेज के ऊपर आपने डालनी है 1 चम्मच, लाल मिर्च डालनी है आपने 1.5 चम्मच, नमक डालना है आपने 1.5 चम्मच। ये आपको सारी जो रेसिपी बता रहा हूँ 2 केजी के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। इसको मिक्स करके गरम मसाला पाउडर वाला जो है वो भी आपने इसके अंदर डाल लेना है तकरीबन 2 चम्मच, और इसको आपने मिक्स कर लेना है। गरम मसाला जो है वो होममेड मैंने जो बनाया हुआ है वही डालिएगा इसके अंदर। उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, तो उसके अंदर और कोई तेज़ मसाला नहीं होता, सिंपल सा मसाला होता है वो। इस स्टेज के ऊपर अब आप इसके अंदर ऐड कर दें जी अचार। अचार का एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है बिरयानी के अंदर, तो आपको बहुत मज़ा आएगा इसका। लाइट सा जो है ना वो खट्टे आपको चावल मिलेंगे। इसको कवर कर दें। दूसरी साइड पे हमने पानी जो है उसको बॉईल करने के लिए रखा हुआ है। उसके अंदर आप नमक आपने डालने हैं 2 केजी चावलों के लिए ऑलमोस्ट 11 to 12 टेबल स्पून।
کیونکہ اس کے اندر جو ہم نے ابالا دلانا ہے، ابالا دلانے کے بعد جو نمک اس کے رہ جائے گا وہ سارا پانی کے اندر رہ جائے گا، ہم اوپر سے چاول سارے نکال لیں گے، اس لیے ہم اس کے اندر اتنے زیادہ نمک کو ایڈ کرتے ہیں۔ چاول ڈال لیں جی، جیسے بوائل ہو جائیں، بوائل ہونے کے بعد آپ نے اس کے اندر چاولوں کو دیکھنا ہے کہ ابالا آیا ہے یا نہیں۔ ایک ابالا جب آ جائے آپ نے چیک کرتے رہنا ہے۔ ایک سے دو دفعہ ابالا جب آ جائے گا تو آپ نے چاول جب چیک کرنے ہیں تو دیکھنے ہیں چاول تھوڑے تھوڑے پکے ہوں گے، زیادہ کچے ہی ہوں گے۔ اس سٹیج کے اوپر آپ نے تھوڑے سے چاول نکالنے ہیں اوپر سے، اور ان چاولوں کو نکال کے آپ نے ساتھ ہی جو دیگچا دم پہ لگا ہوا تھا قورمے کا، اس کے اوپر ہی ان چاولوں کی تہہ لگا دینی ہے۔ اس کا فائدہ بہت ہوتا ہے، سٹیم آلریڈی بنی ہوتی ہے دیگچے کے اندر قورمے کے اوپر سے، یہ بوائل رائس جو ہے وہ ایڈ ہو رہے ہوتے ہیں تو بہت اچھا دم ملتا ہے۔ فائنل جو آپ کو لک دکھائیں گے اس میں بھی بہت اچھی سی سٹیم آئی ہوگی۔ تو اس سٹیج کے اوپر آپ نے اس کے اندر ایک دفعہ تھوڑے سے چاول نکال کے اس طریقے سے ڈال دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو پھر کور کر دینا ہے اور ویٹ کرنے نیکسٹ 2 سے 3 ابالے آنے کا۔ مزید 2 سے 3 ابالے جب آئیں گے تو چاول مزید پک چکا ہوگا، آپ نے پھر مزید اس طرح تھوڑا سا چاول لینا ہے اور اس کے اوپر ایڈ کر دینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اسی سٹیج کے اوپر آپ کی مرضی ہے، آپ اس کے اندر پودینہ ڈال لیں، دھنیا ڈال لیں، ہری مرچ ڈال لیں، آپ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس سٹیج کے اوپر صرف پودینہ ڈال رہا ہوں اور زردہ رنگ ڈال رہا ہوں۔ اس کے بعد دیکھیے جی، اب فائنلی میرے پاس جو چاول بچے ہیں وہ آلموسٹ 90% کک ہو چکے ہیں۔ اب 90% کک چاولوں کو میں اسی طرح نکالوں گا اور اس کے اوپر ایڈ کر دوں گا۔ تو یہ آلموسٹ یہاں پہ میرے چاول ختم ہو گئے ہیں، باقی جو چاول تھوڑے سے رہ جائیں وہ آپ نکال کے چھلنی میں وہ اس کے اندر ایڈ کریں اور اس کے اوپر آپ زردہ رکھ ڈالیں اور اس کو فائنل کر دیں جی، دم پہ رکھ دیں۔ دم آپ نے دینا ہے کم از کم 15 منٹ کا، زیادہ چاول ہو تو زیادہ تھوڑا سا دم دیتے ہیں، 15 منٹ کا دم دیں۔ اس کے بعد آپ دم جب اٹھائیں تو سٹیم اچھی سی آئی ہو، سٹیم دیکھیں اچھی سی آئی بھی تھی اور چاول بالکل ریڈی ہو چکے ہیں۔ یہاں پہ اس سٹیج کے اوپر آپ کی جو بریانی آپ کے مہمانوں کے لیے 2 kg کی وہ تیار ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آتی ہے، میری ریسیپی کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو کے اندر۔